be yagar baya tipra mata khabai khubai lamsago omya no tiana kablai kabang burai kablai khai de omya no tiana kabang burai kablai khai de wagro tipra mata omya no tio যতন খুলুমকা সবাইকে নমস্কার। আজকে তীব্রামথার উদ্যোগে উত্তর তৈওয়ান্দাল এডিসি ভিলেজে তৈশখান্দল পশ্চিম পাড়াতে বালক হরিণুয়াতিয়ার বাসভবনে এক ঘরোয়া সভা হয়। তো আগামী 16 তারিখ যে আমাদের নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে এই সভায় দীর্ঘদিনের বিজেপি 17 পরিবারের 46 ভোটার আমাদের তীব্রামথাই দলে যোগদান করেছেন এবং আগামী নির্বাচনে মহারাজকে এবং এখানে যে আমাকে মনোনীত করেছে এখানে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য তারা সব ধরনের সহযোগিতা করবে এবং আজকে যারা আমাদের দলে জয়েন করেছেন, যোগদান করেছেন, ওনাদেরকে আমাদের তীব্রামথা এবং আমাদের ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন এবং নমস্কার প্রণাম জানাই। তিনিও বসকাংনি যে চংমারিনো তুই 23 দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি আন্দারাव उत्तर तैवान्दाल एडिसि भिलेजनि तैशखान्दालाव कायसा नखला पान्दानि बिसिंतै आरो जयनिं प्रग्राम खा गदगमा सालनि 17 फेमिलिनि 46 भोटार बीजेपी नि जे सामुं कगलाम जे दुर्नीति ताई तिप्रा सामसायाव तिप्रा सारना जे पलिटिकली डिप्राइभ खालामनानै चाजागियावै दिनै बुबाग्रानाव फायनाय जे इलेक्शनाव चंमारियाव आमसानि अंगै गोबां बुटबाय कप्लाय खालायनि बागै बरक तिनियो जोंनि तीब्रामथाव जयेन खायखा बरनो जों खाबाय खुबाय खुलुमा ताई हामजागमा ताई सिबाय आफारो ताई फायनाय जे सालो बुबाग्रानि अंगै बुबाग्राना कप्लाय खालायनि बागै दनपुर आमसायाव जे खालायनि नांमानि बरक बुबाग्रानो चुबाचु खायनाय अबन बागै जों बरनो हाय लामसगो जों अबनि থেকে क्लियारलि जों साइमानो शुद्ध और तिप्रासा सिमिया थुरुकसां थों और जागावा ताई हिंदू बेंगली थों बरक एकमात्र अदनपुरो तीब्रामथानो कप्लाय खालायनाय होनो जे ब्रनि बिसिङाव जे कायसा उत्साह ब्रनि खावो जे ब्रनि सागो जे कायसा एनार्जेटिक जे नुकमानि अब जदिनो निर्वाचन कमिशन जदि सुस्थ निर्वाचन खालाय रेखांखांखाय जों 100 जों दनपुर থেকে जों बुबाग्रानो कप्लाय खालायै जों जोंनि बुबाग्रानो सकारिया फारनाय